तुम इतनी शिद्दत से दुआ मांग रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तुम्हारी दुआ तो कब का कबूल हो चुकी है। अब तुम बोलोगे कि अगर मेरी दुआ कबूल हो चुकी है तो अब तक मेरी चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। वो इसलिए क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तुम तक तुम्हारी चीज़ पहुंचा दी जाएगी और उस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा अल्लाह शिद्दत से करने वाली दुआ कभी भी रद्द नहीं करते। अल्लाह कभी भी तुम्हारी तरफ को तुम्हारे दर्द को नज़रअंदाज नहीं करता। भरोसा रखो उस पर, वो सब ठीक कर देगा। एक दिन जो होना है वो हो जाएगा, पर हर वक्त का एक वक्त मुकर्रर है। सही वक्त उसके सही वक्त पर ही आता है। कोशिश करना बेशक हक है, पर कोशिश करते करते थक जाओ तो ना उम्मीद मत होना। बस इतनी तकलीफ़ दिल में है, अपने रब के आगे रो लो। दिल को बनाने वाले उस दिल का हाल छुपा तो नहीं है, पर तुम अपने दिल की हाल अपने रब से बताना कभी मत छोड़ना। जब इस क़यामत के मालिक से बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है तब दुनिया की हर तकलीफ़ में सुकून मिल जाता है। सारी इल्तिजाएं अल्लाह से की है, अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से उम्मीद रखी है। रद्द हो जाने की, टूट जाने की गुंजाइश ही नहीं है। वो अपने दर से कहाँ खाली, कहाँ मायूस लौट आता है। ये सारी मालिकायत अल्लाह की ही तो है। सब कुछ तो उसके दस्तरस में है। वो तो सब कुछ देने पर कादिर है। उसने ही तो दुआ को दिल का हिस्सा बनाया है, फिर उसे जुबान पर जारी करवाया है, तो फिर उसे ज़िंदगी का हिस्सा भी तो बनना है। दुआ का ख्याल बेवजह तो नहीं आता। खास लोगों का तो जिक्र भी खास अंदाज में होता है। उन्हें लोगों में आम नहीं किया जाता। उनकी बातें तो अल्लाह से की जाती है। उन्हें शामिल भी तहज्जुद की दुआओं में किया जाता है। उन्हें खोने का खौफ जब सताता है तो अल्लाह के साथ बरकरार रखने की इल्तिजा की जाती है। उन पर जब मुश्किल आती है तो उनके लिए आसानियाँ मांगी जाती है, खुशियाँ, खैर और आफियत मांगी जाती है। ये मोहब्बत जताने का सबसे खूबसूरत अंदाज है। ये किसी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है जो तब काम आता है जब कोई काम नहीं आता। जब तुम अल्लाह से कुछ मांगो इस यकीन से मांगो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि जहाँ यकीन होता है वहाँ मौज़े होते हैं। दुआ कबूल ना होने का ख्याल तो शैतान की तरफ से होता है। तुम बस अल्लाह पर भरोसा करो और देखना कैसे अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुमने नामुमकिन समझा था। यकीन है मुझे अल्लाह पर, वो बेहतरीन किरदारों को मेरे नसीब का हिस्सा बनाएगा। वो हमेशा मेरी मदद के लिए वसीला बनाएगा। वो हर मोड़ पर मेरे साथ देगा, मुझे बाहिम्मत रखेगा, मेरी सोच से बढ़कर नवाजेगा। यकीन है मुझे क्योंकि मैंने उससे एक अच्छी ज़िंदगी की चाहत की है। मैंने मांगी है उससे ताउम्र की आसानियाँ, तो चाहे मुश्किलें कितनी ही क्यों ना आए अल्लाह रास्ते बना देगा। मैंने जैसा गुमान किया है उससे वो वैसा ही मेरे लिए हो जाएगा। जितना आसान अल्लाह से मुखातिब होना है उतना आसान किसी से भी नहीं। ना पहर देखो ना हाल देखो, बस कहीं से भी बात शुरू कर दो और कहीं पर भी ख़त्म, या चाहे खामोश रह लो, दिल को फिर भी तसल्ली हो जाएगी। सुकून उसे बिना कुछ कहे भी आएगा। अल्लाह की तरफ से हमेशा पूरी तवज्जो मिलेगी। वो हमेशा
بڑے غور سے سنے گا، چاہے تم اسے جیسے بھی پکارو، لفظوں سے، آنسوؤں سے، ویران آنکھوں سے یا لٹکھڑاتی زبان سے، وہ سن لے گا، سمجھ لے گا، حل نکال دے گا۔ اس کے در سے کبھی جھٹکا نہیں جاتا، اس کے پاس بار بار جانے پر عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ ایک ہی چہرہ دیکھ کر، ایک ہی مسئلہ بار بار سن کر اُب نہیں جاتے۔ وہ بہت پیار سے سنتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اپنی خوشیاں، اپنی غم، اپنی خواہشیں سب اس سے بانٹیں۔ جب کوئی انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے کھینچنے کے بجائے اس کا ساتھ دیا کرے، اس کی محنت کی عزت کیا کرے، اور اگر کچھ نہ کر سکے تو خاموش رہا کرے، لیکن الفاظوں سے لوگوں کی محنت کی دھجیاں نہ اڑائے کرے۔ میں نے یہ جانا ہے کہ الفاظ انسان کی روح کا عکس ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کے الفاظ اپنی اثرت چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ اس سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کے تلخ الفاظ آپ کی بد اخلاقی کی گواہی دیتا ہے۔ تو اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیا کریں۔ اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ اس کے مخلوق کی دل آزاری کریں۔ یقین جانیں، لوگ اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی باتیں انہیں مزید پریشان کرتی ہیں۔ اگر آسانیاں پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو مشکلیں بھی نہ بڑھایا کریں۔ جب لوگوں کے وجود کی عزت کریں گے تو آپ کے وجود کو بھی پہچانا جائے گا اور اس کی عزت کی جائے گی۔ یہی قدرت کا اصول ہے۔ محبت سے رہا کریں۔ دعائیں یقین مانگتی ہے۔ اگر دعا کی توفیق ملنے کے بعد بھی شک میں ہو کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، تو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا یقین دیکھنا ہوتا ہے۔ جو سب ناممکن جان کر بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں، ایسا توکل جو ہر شک اور شکوے سے پاک ہوتا ہے، جو لا حاصل کو حاصل کرنے کے لیے صبر کی آخری حد تک جا سکتا ہے، وہ المالک ہے۔ اس کی دسترس میں دونوں جہانوں کی ہر چیز ہے۔ پھر کیوں سوچتے ہو جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا؟ سب اللہ پر چھوڑ دو۔ آج تک اس نے سب سنبھالا ہوا ہے نا، آگے بھی وہی سنبھال لے گا۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیے، ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، اس کا یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے، اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔